ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମୋର ତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ସେ ଭିତର କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁକରି ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଗାମୀ 100-200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଭଳି ମରାମତି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତରତର ବି କରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଥା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସରନ୍ତାଣି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ एकथा सारिया आम भी यथासंभव चेष्टा करुचु एवं भगवानकर नथिबा अवस्था गणति मणतिर प्रक्रिया आम अंतत कला भलिया एक स्थिति को जीवु बोली मु आशा रखुची। जेतिकी परिमाणरे डैमेज होइतला यदि रत्नभंडार मरामती न होइथांता हुएत मोर तो आशंका अच्छी जे से भीतर केतेବେଳେ भुषुड़ी पड़िथांता से कहले अत्युक्ति हेबनी। तेणुकरी सेभलिया स्थिति रे थिबा रत्नभंडार को संपूर्ण रूपे आगामी 100-200 वर्ष पर्यंत ठीक ढंगरे रहिला भली मरामती करिवार जो प्रक्रिया ताकू सेइतपई आमे एएसआई को कौनसी जगह तरतर भी करूना। सेमाने तांको निज टाइम रे करंतु एवं जेहेतु समय कम तांको देई हेउची सेही दृष्टिरू एकथा विलंबित होइछि, नले एतेबेलकू सब काम सरंताणी। तेणुकरी मु भाबुची स्नानयात्रा पूर्वरु एकथा सारिया आम भी यथासंभव चेष्टा करुचु एवं भगवानकर नथिबा अवस्था गणति मणतिर प्रक्रिया आम अंतत कला भलिया एक स्थिति को जीवु बोली मु आशा रखुची।